बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरी आज की इस वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ तमाम सुनने और जानने वाले खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा ही दिलचस्प और मुनफरद मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज के मौजू का नाम है जी आइडियलिज़म, मसालियत पसंदी। एक ऐसे ख़यालात का मजमूआ जो इंसान के जहन में आता है कोई भी काम करने से पहले। इसका हकीकत में जो वजूद है वो एक ग्रीक से प्रमाण चढ़ा था और मुख्तलिफ मुफक्किरीन यानी कि अरस्तु है, अफलातून है, इसके बाद आगे वक्तन फिर जितने आगे मुफक्किरीन आए, हैगल है, कांट है, इस तरह के मुफक्किरीन ने वक्त के साथ साथ अपने माहौल को समझते हुए और अपने इल्म और शऊर को ज़ेर इस्तेमाल लाते हुए अपने लिहाज से इसके नज़रियात पेश किए और बाकियों को अंदर कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा करी। इसका हकीकत में रियासत के साथ पहले नंबर पे अगर इल्मी लिहाज से देखा जाए तो रियासत के साथ बड़ा गहरा तल्लुक़ है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ज़ाहरी तौर पर वजूद नहीं है। आइडियलिज़म ऐसे ख़यालात का मजमूआ है जो बस ख़यालात में होता है। तो इसी को बुनियाद बना के आगे जो ज़ाहरी चीज़ें हैं, मटीरियल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो तैयार की जाती हैं। इसका आम तौर पर आम माशरे में इसको समझने के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि एक इंसान है जो भी चीज़ सोचता है तो उसके सोचने से उसकी ज़ाहरी जो चीज़ें सामने हैं उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान घर बनाता है तो बाद में देखता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या होनी चाहिए थी। क्या उसके सोचने से, एक बार सोचने से वो खड़ा होकर सोच रहा है, क्या एक दो बार सोचने से उसकी वो जो ज़ाहरी तब्दीली है वो रूनुमा हो जाएगी? सोचने से नहीं होगी। और दूसरा पहलू ये है कि जब भी कोई इंसान को काम करने से पहले जितने भी मामलात अपने ज़हन नशीन में करता है तो वो सारी चीज़ें, वो ख़यालात का मजमूआ वो ही आगे उसको बुनियाद बना के आगे वो चीज़ तैयार की जाती है। आज आप देख लें जितने भी नक्शे नगार हैं, पेंटिंग्स हैं, उसके असल जो इमेज है वो ज़हन में तैयार होती है। उसके बाद उसको अपने हाथों की मदद से उसको कॉपी पे पेस्ट किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा मुफक्किरीन हैं इसको यही कहते हैं, उनका यही कहना है कि जो ज़ाहरी चीज़ है वो असल चीज़ नहीं है। असल वो है जो जहाँ पर इसका ख्याल आया था। इसके दो टाइप्स हैं जी ये आइडियलिज़म की। एक है जी ऑब्जेक्टिव आइडियलिज़म और दूसरा है सब्जेक्टिव आइडियलिज़म। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज़म के जो हामी हैं वो प्लेटो भी हैं। उनका ये कहना है कि जिसकी बात हम पहले कर रहे थे कि ये जो जितनी भी ज़ाहरी चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे इंसान ने बनाई हैं या परवरदिगार ने, वो सारी चीज़ें जो है वो हकीकत में ज़ाहरी नहीं है, वो असल नहीं है। असल वो चीज़ है जहाँ पर इसका ख्याल आया, जहाँ पर इसके ख्यालात का मजमूआ इकट्ठा किया गया, वो ज़ाहरी चीज़ है। अब कोई तस्वीर बनाने वाला कोई पेंटिंग करता है तो पेंटिंग करने से पहले उसके ज़हन में जो चीज़ इमेज आया है वो हकीकत है और जो उसने बना दी फिर वो कॉपी है। और दूसरी इसकी इकसाम है जी सब्जेक्टिव। इसके हामी हैं जी बिशॉप बर्कले है जी। ये सीनियर से मैं गुजारिश करूँगा कि इसके नाम में मेरी रहनुमाई कर दें कमेंट करके। इनका ये कहना है कि जब भी कोई हमारा परवरदिगार, हमारा आका मौला जब भी हमसे कोई ख़ास काम करवाना चाहे जिसमें कुल इंसानियत का फ़ायदा हो, तो वो जो चीज़ है वो इंसान के उस परवरदिगार की तरफ से इंसान के ज़हन में डाल दी जाती है। इंसान फिर वक्तन उस पर काम करता है और उसको जो है मटीरियल शक्ल में मुंतकिल कर देता है अपने उस ख्यालात के मजमूए को। आज भी देख लें, उनका ये भी कहना है कि जितने भी ये आज तरक्की हुई है जिसमें इंसानों का फ़ायदा, जिस तरह आप कह सकते हैं गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़ हैं, या जितने भी इस तरह की हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं जिनका आज से कई साल पहले वजूद मुमकिन नहीं था, आज वो आम चीज़ें हैं। आप जहाज़ की मिसालें लें, आज से कई साल पहले जब इंसान ने सोचा था कि इंसान परिंदों की तरह भी उड़ सकता है तो उसके ज़हन में एक ख्याल तो आया ना कि ये कैसे मुमकिन है। उसने फिर उस पर वक्तन काम किया और ऐसा आज कितने एक अच्छे तरीके में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये थी उनकी। और इसको अगर इसका मुख्तलिफ फ़क़रीन इसको जो रियासत है उसके साथ इसका तल्लुक़ जोड़ते हैं क्योंकि इसकी जो जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनका बराह रास्त तल्लुक़ जो है ना इंसानी माशरे से है। और इंसानी माशरा क्या है, वो अफराद का मजमूआ है जहाँ पर उन सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है ना।
اور اس میں کچھ مفکرین نے اس کی خصوصیات بھی ریاست کے تناظر میں بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہتے ہیں جی جو ریاست ہے یہ خود ایک مقصد ہے، اور دوسرے میں نقطے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی زیادہ ریاست ادھر کے لوگوں کے لیے جتنے زیادہ قانون بنائیں گی، لوگ اتنے زیادہ خوشحال ہوں گے، آزادی کے قریب جائیں گے، اتنے زیادہ آزاد ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ریاست اور معاشرہ دونوں ایک ہی ہیں، لفظ علیحدہ ہیں، کیونکہ ریاست اس چیز کو کہتے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں، اور معاشرہ بھی جہاں لوگ رہتے ہیں، لوگوں کے آپس میں ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن بہت زیادہ مفکرین آنے والے وقت میں اپنے جو آگے علم کا سمندر اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا گیا، تو مختلف مثالیت پسندوں نے اپنے جو حقیقت میں اپنی علم اور شعور کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کے اندر کئی ایسی اس وقت کے لحاظ سے چیزیں بدلی ہیں، جس میں انہوں نے کچھ مفکرین کے جو آئیڈیاز تھے ان کے اوپر بڑی سخت تنقید کی ہے، جس میں یہ بھی تھا کہ ریاست ایک بذات خود مقصد ہے ان کا، لیکن ادھر انہوں نے تنقید یہ کی ہے کہ ریاست ایک مقصد نہیں ہے بلکہ انسانیت کا مقصد کو حصول کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور ریاست کا مقصد جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے معاملات، ایسا ماحول ہو جس میں لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ بآسانی زندگی گزار سکیں۔ اسی کے علاوہ جو ریاست اور معاشرہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن ادھر انہوں نے یہ چیز واضح کر دیا کہ معاشرہ اور چیز ہے اور ریاست اور ہے۔ معاشرہ تو پہلے دن سے ہے لیکن ریاست پہلے دن سے نہیں ہے، ریاست کا وجود بعد میں آیا ہے، اور مختلف مفکرین نے اس حوالے سے بھی ریاست کا وجود کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ ریاست کے کچھ 4 لازمی بنیادی لازمات ہیں جو پچھلی ویڈیو میں نے بتائے تھے۔ پہلا آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ، یہ وہ 4 چیزیں جب یہ پوری ہوں گی تو ریاست تو کہیں گے، ورنہ ریاست نہیں کہیں گے۔ آگے ایک اور ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ قوانین بنائے جائیں گے اتنے زیادہ لوگوں کو سہولیات ہوں گی، لیکن اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اس وقت اس دور میں حکومت کس کی ہے۔ حکومت اگر جمہوریت کی، عوام کی حکومت ہے، حقیقت میں جمہوریت، حقیقی جمہوریت جسے کہتے ہیں، پھر تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کے بقا کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے وہ قوانین بنائے جائیں گے۔ اور اگر کسی حکمران کی ایک فرد واحد کی حکومت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، تو وہاں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، کیونکہ وہ قوانین ہی ایسے بنائے گا جس کے اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہوگا۔ اس چیز پہ انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے۔ آج بھی یہ آپ کے لیے چھوٹا سا سوال ہے، مجھے نہیں اس کی سمجھ آ رہی، آپ سے گزارش ہے کہ ذرا کمنٹ کر کے مجھے اس میں میری رہنمائی فرما دیں کہ آج تک 75-76 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں اس میں عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوا اور بڑے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ جتنے بھی قوانین بنائے ہیں کیا عام لوگوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں یا بڑے لوگوں کے مفادات کے؟ یہ آپ بہتر سمجھتے، آپ سے گزارش ہے کہ اس میں میری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔